অনেক শুরু করছো না আশা বিসমিল্লাহ বলে শুরু করছো বলে তারপরে আইন কালাম আরো হইতে চাইবে ইনশাআল্লাহ আর ভিডিও আশা করি বেকুরে চাইবা এখানে করে লম্বা হইও বেকুরে চাইবা বলে আশা করি ইনশাআল্লাহ তারপরে আইন আর জবান আমাদের হইও মানে ইংলিশ আমাদের হবে আমি বুঝছো ইনশাআল্লাহ আমরা हमारा तीनों टेंस में कंप्लीट करी कोई द पास्ट और कोई द प्रेजेंट और कोई द फ्यूचर ये तीनों टेंस लेयर तक करे उनको वर्ड लेयर हजार सेंटेंस बनाई इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल सही है आशा करी इंशाल्लाह बिल्कुल सही है ओके इंशाल्लाह फिर आगे शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह यल्ला रेडी तुम क्या लॉस You play. तुम ना क्या लॉस You don't play. क्या तुम क्या लॉस Do you play? क्या तुम ना क्या लॉस Don't you play? तुम की क्या लॉस What do you play? तुम होते क्या लॉस When do you play? तुम होने क्या लॉस Where do you play? तुम क्या ला क्या लॉस Why do you play? तुम क्या इंगोरी क्या लॉस How do you play? तुम क्या ला क्या लॉस Why do you play? खाने क्या ला Who plays? तुम होते रहते क्या लॉस Since when do you play? तुम होतों का निर्णय क्या लॉस Until when do you play? तुम हर भांति क्या लॉस With whom do you play? तुम हल्ला बोले क्या लॉस For whom do you play? तुम क्या ला बोले क्या लॉस For what do you play? प्रेजेंट तुम क्या लो You are playing. तुम ना क्या लो You are not playing. क्या तुम क्या लो Are you playing? क्या तुम ना क्या लो Are you not playing? तुम की क्या लो What are you playing? तुम होते क्या लो When are you playing? तुम होने क्या लो Where are you playing? तुम क्या ला क्या लो Why are you playing? तुम क्या इंगोरी क्या लो How are you playing? उम्मा क्या ला Who is playing? तुम होते क्या लो Since when are you playing? तुम होतों को जंदर क्या लो Until when are you playing? तुम हर भांति क्या लो With whom are you playing? तुम हल्ला बोले क्या लो For whom are you playing? तुम क्या ला बोले क्या लो For what are you playing? तुम क्या लाइका लायो You have played. तुम क्या लाइना फलोस You have not. You haven't played. क्या तुम क्या लाइका लायो Have you played? क्या तुम क्या लाइना फलोस Haven't you played? तुम की क्या लाइका लायो What have you played? तुम होते क्या लाइका लायो When have you played? तुम होने क्या लाइका लायो Where have you played? तुम क्या लाइका लायो Why have you played? तुम क्या इंगोरी क्या लाइका लायो How have you played? होने क्या लाइका लाइए Who has played? तुम होतों को जंदर क्या लाइका लायो Since when have you played? तुम होतों क्या लाइका लायो Until when have you played? तुम हल्ला बोले क्या लाइका लायो For whom have you played? तुम क्या ला बोले क्या लाइका लायो तुम हल्ला बोले क्या लाइका लायो For whom have you played? तुम क्या ला बोले क्या लाइका लायो For what have you played? तू तू अकाउंट और क्या आसो You have been playing for 1 hour, an hour. तू अकाउंट और क्या आसो You have been playing for an hour. को हंटेंस Present perfect continuous. तू अकाउंट और क्या नहीं You haven't been playing for an hour. क्या तू अकाउंट और क्या आसो Have you been playing for an hour? तू की क्या आसो What have been you playing? तू होतों क्या आसो When have been you playing? तू होने क्या आसो Where have been you playing? तू क्या ला क्या आसो Why have been you playing? तू क्या इंगोरी क्या आसो How have been you playing? उम्मा क्या आसे Who has been playing? ओके राइट आई शॉर्ट करते हैं लंबा लेते हैं फाइन बिल्कुल तुम की एग्जाम इंशाल्लाह बिल्कुल तुम लोग मुझे तो देखिए हम ना फाइल लियो हजालू हजाना फाइल फोर लियो एग्जाम दूसरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड ट्राई करें पास्ट बुझो तू क्या लायो You played. तू ना करो You didn't play. क्या तू क्या लायो Did you play? क्या तू ना करो Didn't you play? तू क्या लायो What did you play?
তুই হতে কালায়স When did you play? তুই হড়ে কালায়স Why did you play? Where did you play? তুই কেলা কালায়স Why did you play? তুই কেঙ্গুরি কালায়স How did you play? তোমরা কালায়ে Who did play? Who did play? তুই হতে কালায়স তুই হতে কালায়স Since when did you play? তুই হতুন হতে কালায়স Until when did you play? তুই হারমোনি কালায়স With whom did you play? তুই হাল্লা বলে কালায়স For whom did you play? তুই কেলা বলে কালায়স For what did you play? past continuous তুই কেলা আসস তুই past ইগো তুই কেলা আসলি You was playing. You was playing. You were playing. তুই কেলা আসলি You were not playing. কে তুই কেলা আসলি Were you playing? কে তুই কেলা আসলি Were you not playing? তুই তুই কি কেলা আসলি What were you playing? তুই হতে কেলা আসলি When were you playing? তুই হড়ে কেলা আসলি Where were you playing? তুই কেলা কেলা আসলি Why were you playing? কেঙ্গুরি কেলা আসলি How were you playing? তোমরা কেলা আসলি Who was playing? তুই হতুন পর্যন্ত কেলা আসলি Since when were you playing? তুই হতর কেলা আসলি When were you playing? তুই হাল্লা বলে কেলা আসলি For whom were you playing? তুই হারমোনি কেলা আসলি With whom were you playing? তুই কেলা বলে কেলা আসলি For what were you playing? past perfect okay তুই কেলা কেলা আনি You had played. তুই কেলা এনো কালাস You hadn't কে played. তুই কেলা কেলা আয়ো Had you played? কে তুই কেলা কেলা আনি রিয়া आता আমাদের কি দ্বারা পাস আর আমাদের একটু রং আইলো ওকে তুই কি কেলা কেলা আনি What had you played? what What had you played? তুই হতে কেলা কেলা আনি When had you played? তুই হড়ে কেলা কেলা আনি Where had you played? তুই কেলা 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 আনি Why had you played? তুই কেঙ্গুরি কেলা কেলা আনি How had you played? তোমরা কেলা কেলা আনি Who had played? তুই হতে কেলা কেলা আনি When had you played? তুই হারমোনি কেলা কেলা আনি With whom had you played? আবার পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মাত্র ওকে আমি লিখতেছি শর্টলি তুই কেলা আসলি You had been playing. তুই কেলা আসলি You had not been playing. কে তুই কেলা আসলি Had you been playing? কে তুই কেলা আসলি Had you not been playing? তুই কি কেলা আসলি What had been playing? What had been you playing? ওকে আই কেলা ইউ I will play. আই নো কেলা ইউ I will not play. আই কেলা তাকি ইউ I will be playing. ইবানসো This is my goal. উবানসো That is my goal. ইনবেকুনাসো These are my goal. উনবেকুনাসো Those are my goal. আর কেলা এটা তো Let me play. আই কেলা পারি I can play. আর হাসকো সওয়াল আছে I have a goal. ইতার হাসকো সওয়াল আছে He has a goal. She has a goal. ইতার হাসকো সওয়াল আছে They have a goal. আই কেলা পারি I can play. আর তুই কেলা পারিব I have to play. ওকে থ্যাংক ইউ